जिस तरह कि हमने कहा कि क़ुरबानी से रिलेटेड आपके कई सारे सवालात हैं और यकीनन इस वक्त हम जैसे जानते हैं कि अल्लाह ताला के लिए सबसे ज़्यादा महबूब अमल ये है कि सुन्नत इब्राहिमी को फ़ॉलो करते हुए हम एक कुर्बान करें जानवर उनकी राह में। और कल मैं बड़ी क्यूट वीडियोस देख रही थी, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को बहुत उनसियत हो जाती है अपने कुर्बानी के जानवर से। जब आप अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं तो आप उस तकलीफ़ से गुज़र पाते हैं, उन एहसासात को देख सकते हैं। तो कल ख़ास तौर पर मुझे एक रील बड़ी पसंद आई जिसमें एक छोटा सा बच्चा, आई थिंक 5-6 साल की उसकी उम्र होगी, बेसाख्ता वो अपने कुर्बानी के बकरे से बात कर रहा था कि कल हम तुम्हें कुर्बान करेंगे, तुम्हें अल्लाह ताला के पास तुम्हें जाना है और अल्लाह ताला के पास जाके तुम बहुत खुश रहना, जन्नत में रहोगे। सो आई थॉट इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट एंडियरिंग थिंग्स। ये बेहतरीन मौका हो सकता है बच्चों की तरबियत करने का, उनको इस फ़लसफ़े से आगाह करने का और एक बुनियाद रखने का कि हम क्यों ईद उल अज़हा मनाते हैं और सुन्नत इब्राहिमी को या इन मनासिक को अदा करने का, अल्लाह ताला से रुजू करने का असल मकसद क्या है। तो आइए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई और उनसे जानते हैं कि इसकी असल जो मकसदियत की बात की जा रही है, हमारी अपनी भी इस्लाह होती है। हर ये ऐसा मौका हमें एक चांस देता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, जो आगही शायद हमें पहले नहीं थी। कुछ चीज़ों को हम कल्चरली हमने एक्सेप्ट किया है कि रिवायती तौर पे हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, तो हम उनको समझ कर करें, नंबर 1, और क्या उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। कल भी मैं ये बात कर रही थी कि पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहाँ हम कहते तो हैं कि हमारा एक अपना तरीका ईद मनाने का, लेकिन ख़ास तौर पे आप देखें कि हर गली मोहल्ले में इस तरह कुर्बानी होना माफ़ कीजिएगा, बड़ी बेहतरीन बात भी है कि हम सुन्नत इब्राहिमी को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन क्या इस तरीके में बेहतरी आ सकती है? क्या हम स्लॉटर हाउसेस की तरफ जा सकते हैं? क्या हम सफाई का बेहतर इंतज़ाम कर सकते हैं? क्या हम अलाइशों को उठाने का बेहतर इंतज़ाम कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट लेट्स कम डाउन टू सम की क्वेश्चंस। नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइए कि अक्सर एक सवाल, एक डिबेट में ऑनलाइन बहुत देखती हूँ कि कई हमें ये पता है कि पाकिस्तान में ही और पूरी दुनिया में भी कई ज़रूरतमंद ऐसे हैं जो पूरा साल ईद उल अज़हा का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि गोश्त खाना या उनकी ख़रीद फ़रोख्त में यानी उनकी परचेजिंग पावर में होना ये उनकी दस्तरस से बाहर बात है। लेकिन फिर ज़िंदगी के और मामलात भी हैं जिसमें तंगदस्ती हो सकती है। तो कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कुर्बानी करना ज़्यादा मसनून है, या अगर ऐसे लोग हों तो आप उनकी पैसे से मदद करें, क्योंकि पीपल हैव दिस डिबेट कि भाई कुर्बानी के बजाय मैं तो जी वो जो कुर्बानी के पैसे होते हैं जानवर लेने के बजाय मैं लोगों की मदद कर देता हूँ। इसमें थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा हमारी। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह शर्फ फरमाते फस्सली रब्बिका वनहर, बस तुम नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुर्बानी का हुक्म किया है तो उस दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया 10 ज़िलहज को, जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी इबादत अल्लाह जिसको कबूल फरमाता है वो अल्लाह की राह में जानवर को ज़िबा करना होता है और उसका खून गिराना होता है। हदीस में खून गिराना। तो वो लोग जो अपने आप को मुफक्किर समझते हैं, वो जो इंटेलेक्चुअल ऑफ सोसाइटी समझते हैं, उनको अपनी दही में ही कुछ समझते हैं कि पैसे खर्च करें। बिल्कुल करें। आप पूरा साल पड़ा है, आप मुहर्रम में करें, रबीउल अव्वल में करें, सफर में करें, लेकिन खास रूप जो इस उम्मत के जो खास दिन है जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया है, उस दिन ही आपको ये तमाम वसवसे आते हैं। तो ये वसवसे आपके शैतानी हैं, ये जो आपकी सोच आती है शैतानी सोच है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बचने की तौफीक देता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर क्लैरिटी देने का। अच्छा, दूसरा नूर भाई, इस दफ़ा जो अहम मसला आया है कि कई लोगों की परचेजिंग पावर में, क़ुव्वत ख़रीद में कुर्बानी का जानवर नहीं आ रहा है, तो अब इसमें थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि वो लोग क्या करें, और इज्तिमाई कुर्बानी करना यानी एक जानवर, एक बड़े जानवर में हिस्सा डालना कैसा है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल किया बहन। मुझे खुशी होती है जब आप इस तरह सवालात कर रही थी जो कौम की ज़रूरत है। लेकिन पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ लोगों ने अब इस इंतहाई अहम फरीज़े को फैशन हमीद अल्लाह शाह ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, बल्कि तुम्हारी नीयत पहुँचती है। लोग पहले जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं तो उनको अपनी नीयतों को आपको साफ करना चाहिए, वरना उनकी कुर्बानी ज़ाया हो सकती है। वो लोग जिनकी इस्तिताअत नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह फरमाया बकरे में एक हिस्सा है, दुम्बे में एक हिस्सा है, बकरी में एक हिस्सा है, गाय और या आपसे बैल कहते हैं वो, और ऊँट में 7 हिस्से। वो लोग जिनकी इस्तिताअत नहीं है वो जमा होते हैं और जमा होने के बाद इस जानवरों को परचेज करते हैं खालिस नियत के साथ, अल्लाह के लिए, गोश्त के लिए नहीं। तो उन सब की नियतें एक होती हैं, वो अल्लाह की राह में जानवरों को ज़िबा करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، بہت اچھا لفظ استعمال کیا، صاحب نصاب ہیں، وہ اگر قربانی نہیں کرتے، رسول اللہ کی حدیث کو سماعت کیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صاحب نصاب و استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے، اس سے کہا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر آپ نے بے شک حصہ ڈالا ہے، اب کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے نا نور بھائی جو پورا سال خود جمع پونجی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بھی اتنی زیادہ فراوانی دولت کی نہ ہو، تو جب گوشت آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یار کیا میں اس کو فریزر میں رکھ لوں، پورا سال میرے بچے میرے گھر والے اس کو نوش کر سکیں، اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جو تقسیم ہے قربانی کے جانور، قربانی کی گوشت کی، اس میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا کہ کتنا حصہ اپنے پاس رکھنا جائز ہے۔ پھر آپ کے دوست مہمان بھی ہیں جو ہو سکتا ہے اتنی ہی ایک سوشل سٹیٹس سے تعلق رکھتے ہوں جیسے کہ آپ ہیں، اور پھر آتا ہے ضرورت مند یا آپ کا سپورٹ سٹاف ایٹسیٹرا لوگ، تو ان کے بیچ میں اپنے قربانی کے جانور کو کیسے تقسیم کیا جائے یہ بتائیے گا۔ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے اور ایک حصہ غربا کے لیے رکھا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ جانور ذبح کریں، اگر آپ کے سگے بہن بھائی اگر وہ ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے ان کو عطا کیجیے، اور جن کی ضرورت ہے ان کو دیجیے۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر آپ کے پڑوسی اور رشتہ داروں کو۔ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سگے رشتہ داروں کو کئی چیزوں میں محروم کر دیتے ہیں، دوسروں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ شریعت کا اصل مقصد ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اس کے بعد غربا کو دیجیے۔ اب یہاں یہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ ایک مڈل کلاس فیملی ہے، وہ اگر آدھا بھی گوشت رکھ لیتی ہے اور آدھا تقسیم کر دیتی ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور کچھ لوگ زیادہ رکھ لیتے ہیں، سب نہ رکھیں لیکن زیادہ بھی رکھ لیتے ہیں اور کچھ تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہاں میں یہاں اپنے بہن اور بھائیوں سے کہوں گا یہ مت کیجیے گا کہ آپ ہڈیاں بانٹ دیں اور گوشت، بلکہ اعتدال رکھیں، کیونکہ قربانی اللہ کے لیے ہے، آپ پر خاص کرم ہے۔ پہلی امتوں میں لوگ قربانی کرتے تھے، حکم یہ تھا کہ جانور ذبح کرو، سب کا سب دے دو۔ اگر نبی علیہ السلام کے حکم سے خاص کرم یہ ہوا کہ اس امت پر کہ آپ ذبح کریں، خود بھی کھا سکتے ہیں اور بانٹ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نور بھائی، بڑے اہم سوالات تھے، اور وہی والی بات کہ قربانی جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی ہے تو اس کے گوشت پہ صرف اپنا حق نہ سمجھیں، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ جو چیز بھی زیادتی کی طرف جائے، جو بھی حد سے تجاوز کرے گی، وہ آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو کبھی کبھار جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ بہت خوبصورت قربانی کا جانور لائے ہیں، آپ کو خود ہی آپ کی نظر اس کو لگ جاتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس جی یہ سارا کا سارا گوشت میں نے رکھ لینا ہے اور میں کسی کو نہیں دوں گا کیونکہ اتنا اچھا گوشت ہے کہ اس کا حق صرف مجھ پر ہے۔ لیکن ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا آپ کے نصیب کا نہیں ہوتا۔ سو میک شور، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ہر جگہ بانٹنے کا، آسانیاں بانٹنے کا، دولت بانٹنے کا، مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور بلکہ ان لوگوں کی تشبیہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ برے لوگوں کا ایک کوالٹی جو بتائی گئی ہے، جو ہرس کرتے ہیں، جو لالچی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کو مال کو جمع کرنے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان ذخیرہ اندوزی سے، اس مال کی محبت سے ہمارے دل کو دور ہی رکھے اور ہم ایک اعتدال قائم کر سکیں کہ ہماری ضروریات بھی پوری ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اچھے کام بھی کر سکیں۔ اسی کے ساتھ بہت شکریہ نور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہونے کا۔